अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो हमारा सबक है पाकिस्तानी ज़ुबानें और उनका बाहमी रिश्ता। ये इसी सिलसिले का सेकंड लेक्चर है फर्स्ट ईयर उर्दू न्यू सिलेबस का। पहले लेक्चर के अंदर हमने इसको जो बेसिक तारफ़ है वो डिस्कस किया कि मीन्स इस लेसन के अंदर कौन कौन सी बातें जो उनसे वो डिस्कस की जाएंगी, जिसमें पाकिस्तान कसीरुल लिसानी मुल्क, अहम इलाक़ाई ज़ुबानें, ज़ुबानों का तारीख़ी पस मंज़र, लिसानी इर्तिका, समाजी और सकाफ़ती रिश्ता, सूफ़ी शायरी, उर्दू का किरदार और उसके बाद उर्दू के फ़रोग़ में औलिया कराम का या सूफिया का जो किरदार है, और उसके बाद इन सूफिया का मुख्तलिफ़ तारफ़ जो है वो हमने डिस्कस किया। आज इस सेकंड लेक्चर में हम इस लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है वो डिस्कस करेंगे और जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। देखें डियर स्टूडेंट्स, पहला पैरा कि पाकिस्तान में छोटी बड़ी कई ज़ुबानें बोली जाती हैं। इनमें वतन अज़ीज़ के 4 सूबों में बोली जाने वाली ज़ुबानों के अलावा शमाली इलाक़ों और आज़ाद कश्मीर की ज़ुबान भी शामिल है। 4 सूबे हैं, जैसे कि पंजाब में बोली जाने वाली ज़ुबान पंजाबी, सिंध में बोली जाने वाली ज़ुबान सिंधी, अब पख्तून उसमें बोली जाने वाली ज़ुबान पश्तो, और बलोचिस्तान उसमें बोली जाने वाली जो ज़ुबान है वो बलोची। इससे हट के जो दूसरा शमाली इलाका जाते हैं और उसके बाद कश्मीर है, उनमें जो बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं वो भी डिफरेंट हैं। ये ज़ुबानें अपने अपने इलाक़ों के आवाम, मतलब कि इलाक़ों की आवाम नहीं होता है, इलाक़ों के आवाम होता है, आवाम मुज़क्कर है। उमंगों उम्मीद को भी कहा जाता है, जोश को भी कहा जाता है। आरज़ुओं, जज्बात, एहसासात और तरीक़े को कहा जाता है। तरीक़ तमद्दुन माशरत के आइनादार हैं। आइनादार तमद्दुन माशरत मीन्स मिलजुल कर रहना। आप कहते हैं कि ये जो ज़ुबानें हैं ये इन इलाक़ों के जो लोग हैं उनकी उम्मीदों, उनकी ख्वाहिशात, उनके जज्बात, उनके एहसासात और उनके जो रहने सहने के तरीक़े हैं उसकी ये आइनादार हैं। इनमें लोक और तहरीरी अदब का पेशबा ज़हीरा मौजूद है। इसमें मुख्तलिफ़ कहानियाँ और जो अदब है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है, जो मजमूई तौर पर इस तहज़ीब व सखाफ़त के खदोखाल को नुमायाँ करता है, जिसे हम पाकिस्तानी तहज़ीब व सखाफ़त कहते हैं। मीन्स ये पाकिस्तानी तहज़ीब व सखाफ़त की तारीफ़ की गई थी। मुख्तलिफ़ सूबों में बोले जाने वाली मुख्तलिफ़ ज़ुबानों को डिस्कस किया गया और इनका मकसद क्या है कि इन इलाक़ों के जो आवाम हैं उनकी उमंगों, उनकी आरज़ुओं, उनके जज्बात और उनके एहसासात और उनके जो मिलजुल कर रहने की जो चीज़ें उनको और उनके अदब को डिस्कस करना, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो सी हैं वो पाकिस्तानी तहज़ीब व सखाफ़त में आती हैं। दूसरा पैरा डियर स्टूडेंट्स, ये ज़ुबानें मखसूस इलाक़ों से के ताल्लुक़ से बज़ाहिर एक दूसरे से मुख्तलिफ़ सही, लेकिन अगर बग़ौर देखा जाए तो इनमें बड़े गहरे तारीख़ी, तमद्दनी और रूहानी रिश्ते कायम हैं। मतलब चाहे इनका ताल्लुक़ डिफरेंट इलाक़ों से है, चाहे इनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ सूबों से है, चाहे इनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ एरिया से आ जाता है, लेकिन कहते हैं इसमें गहरे तारीख़ी, तमद्दनी और रूहानी रिश्ते कायम हैं। इन ज़ुबानों के तारीख़ बताती है कि इनकी नशोनुमा जनूबी एशिया में मुसलमानों के दौरे इक़्तिदार की मरहून मन्नत है। मरहून मन्नत है, एहसानमंद है। और इनके ज़ख़ीरा अल्फाज, जो अल्फाज की कलेक्शन होती है, रस्मुल ख़त, रोज़मर्रा मुहावरात, तलमीहात, ज़रबुल इम्साल और रवायात व हकायात से हकीकत नुमायाँ होती है कि ये ज़ुबानें इस्लामी तशख़्ख़ुस रखती हैं। मतलब कि तशख़्ख़ुस जो सा वो शख्स को कहते हैं ये जो ज़ुबानें, इनमें आपको काफ़ी ज़्यादा अल्फाजों का ज़ख़ीरा मिल जाएगा। रस्मुल ख़त मतलब कि वो जो लिखाई है, ख़ताती है वो है। इसमें रोज़मर्रा है, मुहावरात मीन्स आपके रोज़मर्रा बोली जाने वाली बातें, आपके रोज़मर्रा बोले जाने वाले जो जुमले हैं वो इसके अंदर शामिल है। तलमीहात है, मीन्स कोई एक छोटी बात करके जिसके पूरा का पूरा वाक़या हो, कोई कुरानी आयत हो, कोई हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, अफसाना, नावल, ड्रामा या कोई तरीक़ी लफ्ज़ इसके अंदर शामिल हो, तो जिसके पीछे पूरी की पूरी जो सी वो बात शामिल होती है। और इसके अलावा ज़रबुल इम्साल आ जाती हैं, रवायात आ जाती हैं, हकायात आ जाती हैं, वो सारी की सारी इसमें शामिल हैं। इन ज़ुबानों के शेर व अदब ने सूफिया कराम के फ्यूज़ व बरक़ात के साए में परवरिश पाई और यूँ ज़ुबानों ने अख़ुव्वत व मसावात, गैरतो हमीयत मीज़ इज़्ज़त नफ्स और ख़ुददारी और बामी मोहर मोहब्बत मीज़ मोहब्बत और शफ़क़त की आला इंसानी इक़दार की पासदारी का
فریضہ سر انجام دیا۔ کہتے ہیں یہ والی جو زبانیں ہیں جن میں سے آپ کو مختلف محاورات ملیں گے، آپ کو ضرب الامثال ملیں گی، آپ کو تلمیحات ملیں گی، ان زبانوں نے اولیاء کرام جو ہیں ان کے فیض و برکات کے سائے میں پرورش پائی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس میں ان مسلمان مجاہدوں کے نعروں کی گونج اور تلواروں کی جھنکار بھی سنائی دیتی ہے، جن کی مجاہدانہ سرگرمیوں کے نتیجے میں ہند میں اسلام کا نور پھیلا۔ کہتے ہیں اب ان زبانوں کے اندر ان لوگوں کا کردار بھی ہے کہ جن کی تلواریں چلی ہیں، جنہوں نے غیر مسلم کمیونٹی کو مسلمان کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ظاہر سی بات ہے جو مائگریٹڈ ہو کے ادھر آئے یا جن کی اپنی زبان نہیں تھی، ان مجاہدین کی زبان اور تھی، وہ جب اس خطے کے اندر انہوں نے اپنا قدم رکھا تو انہوں نے ظاہر سی بات یہاں اپنی زبان بولنی تھی۔ ان کی زبان کا کردار بھی ہے نان مسلم بلیور کو مسلمان کرنے کے لیے۔ پاکستانی زبانوں میں تخلیق ہونے والا ادب تمام پاکستان کی مشترکہ میراث ہے۔ اب پاکستانی زبانوں میں اگر کسی نے پنجابی میں ادب تخلیق کیا وہ پاکستان کی میراث ہے، اگر کسی نے سندھی میں شعر و شاعری کی ہے یا کچھ مضامین لکھے ہیں تو وہ پاکستان کی میراث ہے، اگر کسی نے پشتو میں لکھے ہیں، اگر کسی نے بلوچی میں لکھے ہیں، اگر کسی نے سرائکی میں لکھے ہیں، اگر کسی نے کشمیری میں لکھے ہیں، یہ سارے کے سارے یہ پاکستان کی میراث ہے، یہ اس الگ صوبے کی، علاقے کی، خطے کی میراث نہیں ہے۔ تیسرا پیرا دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، یوں تو پاکستان میں بولی جانے والی ہر زبان اہمیت کی حامل ہے، لیکن اپنے دائرہ اثر کے اعتبار سے پشتو، پنجابی، سندھی، بلوچی، ہندکو، سرائکی اور کشمیری زبانیں یہاں کی بڑی زبانوں میں شامل ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں پاکستان میں جو زبان میں بولی جاتی ہے وہ مطلب کہ قابل احترام ہے یا اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، لیکن یہاں کی جو بولی جانے والی اہم اور مشہور زبانیں ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا۔ ان کے اندر پشتو ہے، ان کے اندر پنجابی ہے، سندھی ہے، ہندکو ہے اور اس کے بعد سرائکی اور کشمیری زبانیں آ جاتی۔ ظاہر سی بات ہے جس خطے سے تعلق تھا اس نے اپنی زبان میں ہی بات کرنا یا اپنی زبان کے اندر ہی اس نے اپنے جو شعر و شاعری تھی یا اپنا ادب تھا اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور شمالی علاقوں اور چترال کی زبانیں بھی قابل قدر ادبی سرمایہ رکھتی ہیں۔ پاکستانی زبانوں میں پشتو، پنجابی، سندھی اور بلوچی نہ صرف یہ پاکستانی آبادی کے وسیع حصے کی زبانیں ہیں بلکہ ان کا قدیم و جدید ادب بھی معیار و مقدار کے لحاظ سے خاصا وسیع ہے، خاصا دقی ہے، مینز بلند ہے۔ یہ میرے خیال میں واو ہے، وسیع لکھا ہوا ہے، وسیع کا مطلب بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ سندھ کے شاہ عبداللطیف بھٹائی، ظاہر سی بات انہوں نے سندھ میں اپنا کردار ادا کیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بارے میں اسٹوڈنٹس بات کریں تو یہ صوفی شاعر تھے، سندھ کے رہنے والے تھے اور سندھی زبان کے شاعر ہیں۔ انہوں نے سندھی زبان کے اندر شاعری کی ہے اور اپنی زبان کو اس نے پروموٹ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے بعد ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے پاس سچل سرمست کی بات کریں، ان کا تعلق بھی سندھ سے اور صوفی شاعر ہیں، صوفی بزرگ شاعر ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے عشق حقیقی کے بارے میں ٹوٹل لکھا ہوتا ہے، شاعر ہیں، فلسفی ہیں اور مفکر ہیں۔ اور اس کے بعد پنجاب کے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، سلطان باہو ان کا تعلق پنجاب سے ہے اور یہ پنجابی زبان کے شاعر ہیں اور ان کی جو پنجابی کافیاں ہیں نا وہ دلوں میں گھر کر جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بہت زیادہ مطلب کہ یہ وجہ شہرت زیادہ کافیاں بنی ہیں۔ اور اس کے بعد ہے وارث شاہ، ان کا بھی صوبہ پنجاب سے تعلق ہے اور یہ پنجابی کی ہیر وارث شاہ مشہور زمانہ تصنیف ہیر کے خالق ہیں اور یہ پنجابی شاعر ہیں۔ اس کے بعد بلے شاہ، پنجاب کی سرزمین اور قصور سے تعلق رکھنے والے نام سید عبداللہ تھا، ٹھیک ہے، اور پنجابی زبان کے شاعر ہیں۔ شاہ عنایت اللہ قادری کے مرید ہو کر انہوں نے فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی منزل پائی ہے اور بابا بلے شاہ ایک بڑا نام ہے اور نہ صرف پاکستان بڑے صغیر کے جو بڑے بڑے جو باقی علاقے آ جاتے ہیں ان کے اندر بھی بابا بلے شاہ اور یہ دیگر جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی شاعری کو بہت زیادہ سنا جاتا ہے۔ بالخصوص بابا بلے شاہ کو ہندوستان اور آپ کے بنگلہ دیش کے اندر بہت زیادہ اس کو پروموٹ کیا گیا ہے، بہت زیادہ مطلب اس نے اپنا نام کمایا ہے وہاں۔ اس کے بعد ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس خوشحال خان خٹک، یہ پشتون شاعر ہیں، جنگجو ہیرو، شاعر اور فلسفی ہیں۔ اور ان کے بعد آ جاتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس رحمان بابا ہیں، یہ پشتو کے عظیم شاعر ہیں،
तसव्वुफ़ और फ़िक़्ह की तालीम इन्होंने अपने दौर के जो जय्यद उलमा हैं उनसे इन्होंने हासिल की। जाम दुर्रक हैं, बलोची शायर हैं, बलोचिस्तान के रहने वाले, और बलोची शायरी इन्होंने की। मस्तवकली, जिनका असल नाम तौक अली या मोहम्मद तौक भी बोला जाता है, और ये बलोची शायर थे और बलोचिस्तान की सरज़मीन से इनका ताल्लुक़ था। तो ये वो मतलब कि उन्होंने बताया कि ये वो अजीम शख्सियात हैं जिनके शायराना कारनामों पर हर पाकिस्तानी को बजा तौर पर फ़ख्र है। मतलब ये नहीं कहा गया जो बलोचिस्तान वहाँ का रहने वाला है वहाँ बलोची वाले जौन से वो फ़ख्र करेंगे, कोई सिंध का रहने वाला है तो उसमें सिंधी फ़ख्र करेंगे, कोई पंजाब का रहने वाला पंजाबी, लेकिन नहीं, इनका ओवरऑल जो किरदार है वो जो पाकिस्तान की ज़ुबानें हैं उस पर किरदार है, पाकिस्तान की सकाफ़त में इनका किरदार है, पाकिस्तान के अदब में इनका किरदार है, पाकिस्तानी ज़ुबान जिसको हम उर्दू ज़ुबान कहते हैं उसको प्रमोट करने में इनका खासा किरदार है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड लेक्चर था, ये लेसन और पाकिस्तानी ज़ुबानें और उनका बाहमी रिश्ता। तो उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।